ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 1 ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏମିତି ମନୋଯୋଗ କରିବେ ଯେ କିଛି ଯେପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅତଏବ ମୋହର ବତ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପରି ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୋଉ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଶେଷ କାଳରେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ତାହାର ସୂଚନା ଟିକେ ଶୁଣିଥାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର 1। ସେତିକି ଦରକାର ମୋତେ। ଏଇ କାରଣରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଫେସୀ 6 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିଗଲେ ହେଇଗଲା ତା ନୁହେଁ, ପଢ଼ିବାର ଜାଣିଲେ ହେଲା ତା ନୁହେଁ, କଥା ଜାଣିଲେ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଶିଖି ଯାଇଛୁ, ସୁନ୍ଦର କରି ଚକାଚକା କରି ସଜେଇକି କହିପାରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛୁ। ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବଳବାନ ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା। ବଳବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପାପକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 14। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ବେଶ କେତେବେଳେ କୋଉ ବଳରେ ବଳବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। ବାଇବଲ ମୋ ପାଖରେ କି 10ଟା କି 12ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଅଛି, ତର୍ଜମା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ? ଏହା ହେଉଛି ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ବଳବାନ ଉପରେ ମୋର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହଁ, ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଭୀଷଣ ସମୟ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସେମିତି ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଠିକ ସେମିତି। ଗ୍ରାମର ଘର ଦ୍ୱାର ବଦଳିଲା, ସବୁ ବଦଳିଲା,
किंतु आमर आध्यात्मिक जीवन जेमती थिला परिडा केवल नहीं सारा दुनिया रे शैतान कार्य करिछि जेमती अछि सेमती अछि आ आगो को जाई पारो ना गोटे छुआ जदि 5 वर्ष पर्यंत जेमिति शरीर मास 2 मास भीतर थिला जदि सेमिति रहिबो से आउ मनीष हेई पारिबो कि से आउ लेखारे जाई पारिबो कि एते वर्षर छुआ आपण माने मो जेबे आमे सेमिति ही अछो वाक्य रे आगो को जाई पारु नाउ ज्ञान रे आगो को जाई पारु नाउ भीषण समयर मर्म कहवा को चाहूँगी जोठी लोक माने भ्रांति हे जोठी लोक माने भ्रांतरे पड़े सत भावी मिछरे पड़े यह सतर्क आपण को के कहा भ्रमर शक्ति छाड़बनी क्या छाड़बनी समस्त को क्या छाड़बनी केते बड़ लोक हेले मद छाड़बनी केमती कहबी मु आपण को जिहिजिकल 14 पर्वर 10 भाववादी मानू को मध्य छाड़ब नहीं ना ना नौ टिके 9 रु 10 बस बसी जा भविष्य वक्ता को आमे भ्रांत कराई सावधान बंधु प्रिय भाई बड़ माने ए पर्यंत बाइबल उल्टेबटा जानी ना आपण आमर जेन्स ख्रिस्टियान पिला माने बाइबल पढ़ुंट बड़ माने पढ़ी पारु ना कथा बहुत कोठी से कथा बहुत बैठक रे एमती जुक्ति तर्क कथा जानी ख्रिस्टियान लोक माने जे बैठक बिना आउ बाकी कथा या भितर कथा किछि जाना यह हूँ भ्रांत हबार संभावना अच्छी कहबी माँ बड़ को परमेश्वर भाववादी को मध्य लेखा होची आमे भ्रांत कराई अछु कहीं कहबी मो लास्ट प्रथम जाबली 22 पर्वर 22 देखंतु आज्ञा भ्रांत करवा चांस देखंतु भल करी प्रथम जाबली 22 पर्वर 22 बाइबल देखते ओल्ड पाल्ट कर हाँ आउ सदा प्रभु ताहांको कहले काहीं रे मु जाई ताहार समस्त भविष्य वक्ता मुखरे देवी ना हेबी मिथ्यावादी आत्मा हेबी आप जन देखो बाइबल हेबी ना देवी देवी सेटा अन्य तर्जमा आपण धरिचंदी बस परमेश्वर मिथ्यावादी आत्मा केमिति हेबे प्रिय भाई बण माने भलरे शुणंदो सबु भाववादी मानू को सबु परमेश्वर लोक मानू को परमेश्वर मिथ्यावादी आत्मा प्रदान करिवे से माने भ्रमरे कथबार्ता करिवे मते मते सावधान होबाक पड़िबो आपन को भी सावधान होबाक पड़िबो जहा द्वारा तुच्छारे कहले आहब को तमे राम गिलियत को जाओ युद्ध कर तमे जय करिबो बुझ पाछंती युद्ध कर तमे जय करिबो मिथ्यावादी आत्मा रे तेणु भ्रांतिर समय हूँ सबुठार भीषण समय
ଏହା ଏମିତି ବଢ଼ିବ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:13 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ସମୟ ଭୀଷଣ ସମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶକ୍ତି କାମ କରିବ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନ୍ମାଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାଁରେ ମଦ ପିଇବା ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ନାଇକି ମଦ ପିଇବାର ସଂଖ୍ୟା ଦିନ ଥିଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବୁଢା ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଏବେ ଦିନ ଆସିଲା କଣ, ଯୁବକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଦରେ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଶିଛି। ସେମାନେ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବେ, ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତିର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ। ସାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ଦେବ, ମିଛରେ କହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହୋଇ ଆହୁରି 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 ଆଗକୁ ଯିବେ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଏଟା କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମନ ମତ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭ୍ରାନ୍ତିର ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କରିବେ। ଯିଶାୟ 66:4-5। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ବେଶ କୋଉ କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗିର୍ଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାତିରି ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବି ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନ୍ମାଇବେ। କାରଣ ଆୟୁବ 12 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଭ୍ରାନ୍ତି ଭ୍ରାମକ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। କର୍ମଣ୍ୟତା ତାହାଙ୍କର, ସେ କରେଇବେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମର୍ପଣ କରିବେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମ୍ଭେ ଡାକିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଆଉ ପ୍ରଚାର ଯଦି ହଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ନଉ। ସେଥିପାଇଁ ଇଆଡେ ଅନେଇଲା ପରେ, ସିଆଡେ ଅନେଇଲା ପରେ, ଏଇଟା ଭାବିଲା ପରେ, ସେଟା ଭାବିଲା ପରେ ଏମିତି ଶୁଣୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବକ୍ତା ମାନେ ଏଠି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ। ଦୟାକରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ମିଳନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କେହି ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ବସ। କିଏ ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଅମୁକ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ ବେଳ ଆସିଛି କଠିନ ହେବା ପାଇଁ, ଅପ୍ରେମ ଅମିଳନରେ ଦୃଢ ରହିବା ପାଇଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗିର୍ଜା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। এইଭଳି ବିଷୟ ସବୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉପାସନା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ। କେମିତି ଲେଖା ହେଇନି କହିବି? ଏପ୍ରିଲ 10 ପର୍ବର 25। ନୀରବ।
केही केही जेपरी आंभ मानकर मंडली रे उपासना परित्याग करती थैंक यू आम मैंने सेमती करूँ मंडलीर उपासना हेउछि ख्रिस्टियन मानकर चरा भूमि एटा छाड़िबा कथा न यदि छाड़ुछंदी आपण को विपद निश्चय अच्छी अमंगल निश्चय अच्छी पक्का शत्रु हाबुड़े निश्चय पड़े जेणु प्रिय भाई बड़ माने सेवा उपासना दिन आसब बंद हब शत्रुर आक्रमण रे रहिब नाही सेवा उपासना आसी समय किंतु आमे जदि वर्तमान त्याग करुचु तार अर्थ भ्रमरे पड़ीचु कारण भ्रांति को माध्यम रे प्रभु करेबे शुणु द्वितीय थेसलोनी 2 पर्वर आपणकर 8-9 भलरे शुणु मन रखु मोहर इच्छा कौन हाँ अधर्म पुरुष प्रकाशित हब संहार करिबे किंतु शुणु यही कथा शयतानर शक्ति अनुसार समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह वो अद्भुत कर्म विनाश पात्र मान निकटरे अधर्मर छलना सहकारी हेब आसीब गोटे शत्रु पृथ्वी की आश्चर्य कार्य साधन करिब आपण धाइबे समस्त दबाको यह निश्चय हेब प्रिय भाई बण माने एई भली अवस्था रे परिवार चांस बहुत अच्छी आम लोक माने जेतिकी ज्ञानर अभाव आध्यात्मिक ज्ञानर अभाव शास्त्र ज्ञानर अभाव भ्रांतरे पड़िबार चांस अच्छी कारण 24 पर्वर 24 माथ्यू जय प्रभु हालेलुया भंड ख्रीष्ट माने भंड भाववादी माने उठी महा महा चिन्ह अद्भुत कर्म मान देखाइबे जदि संभव हुए प्रिय भाई बण माने मन रखु बापा माँ माने पुओ झे माने भाई भणी माने जेड़े बड़ जानिबा लोक हेले मध्य जदि संभव हेब जदि ताठारे गर्व अछि जदि ताठारे अहंकार अछि से हाबुडरे पड़िब ही पड़िब मनोनीत लोकंको मध्य भ्रांत करिवे को माने अद्भुत कर्म करिबा लोक माने आश्चर्य कर्म करिबा लोक माने तेणु प्रभु जो जो नगर रे आश्चर्य कर्म करिथिले से नगर को से भर्सना कले हाय हाय सोदम रे करिथिले भल हेई थांदा पुणी तेणु भ्रांति परमेश्वर करिवे परमेश्वर भ्रमरे लोक मानू समर्पण करेंगे सबू से हाँ परियाका लगुव सबू से राइट परियाका लगुव ठीक लगुव आउ ठीक ना ना चिंता करें ना एमती हेब शुणु जिसाय 44:20 प्रभु को पवित्र नाम धन्य हो जेणु भ्रांत चित्ता को भाभी पारिबो नहीं चिंता करि पारिबो नहीं मु जहा कहूँ मोर पाई राइट बोली भाविबा आपण जहा कहउचंदी आपणक पाई राइट बोली भाबा सावधान बारछि टिके ऑब्जर्व करबा को चिंता करिबार अछि एबे मनुष्य भितरे जी जहा भाबुची राइट भाबुची आपण भी वर्तमान जहा भाबुचंदी कि भाबिचंदी राइट बोली मन करचंदी राइट कि नाय आ सहित संपर्क रखबार
ନିଜେ ନିଜେ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ବି ହେଇପାରିବିନି, ଆପଣ ବି ହେଇପାରିବେନି। ଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଛି। ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ବିପଥ ଗମନ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିସାୟ 63:17। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ହଁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉଜିଛନ୍ତି। ମୋର ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଆସିଛି ଏହି ସମୟ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଲପିଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ପଢନ୍ତୁ, ପୁଲପିଟ ଥାଉ ଆମ ପାଇଁ ନଥାଉ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଯାଏ ଆସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ତୁମ ପଥରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଉ ଅଛ? କଠିନ ଆମକୁ କାହିଁକି କରୁଛ? କିଛି କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆପଣ ଜିସାୟ 30:28। ଜୟ ଜୟ। ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବଲ ହିସାବରେ, ମୋର କଥା ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ। ଆପଣ କେତେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିବେ କି? ମୁଁ ବି ହାତ ଟେକି ପାରିବିନି। ପାଉଲ କହିଲେ, ଆଂଶିକ ଜାଣୁ, ଆଂଶିକ ଭାବବାଣୀ କହୁ। ଆପଣ କେତେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟେକି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସରଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ରାଇଟ୍, ଏକଦମ ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆପଣ ଆଗକୁ। ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଗିଦିଅନ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାକୁ ଗହମ ମଳିବା ବେଳେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସେ ନାଇଁ ବୋଲଥିଲେ, ମୁଁ ତ ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସାନ ଲୋକ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଡାକିଲେ, ଚାଲିଲେ, ଗଲା, କାମ ହେଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ, ବାଇବଲ ଏଇଟା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 8 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବେ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ନାହିଁ। 8 ପର୍ବର 20ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଆମର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ପୁଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗିଦିଅନ କ'ଣ କହିଲେ, କାହାକୁ ମନେ ଅଛି କି? ମନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିଲେ କି? ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଠିକ କଥା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହେବି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। କିପରି ସଚୋଟ କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ, ଜୟ କଲେ, ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଆଣିଲେ। ସେ ସୁନା ଗହଣା ଆଣି କହିଲେ, ଖାଲି ନଥ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଗଦା ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାନ ସାନ, ସେ କହିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ନଥ ହିଁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ଦେଇଦେଲେ।
प्रिय भाई बड़े मैंने आगु आम केवे केवे गिर्जार नीलाम है बेलू आम नीलाम करूँ देखलु जो नीलाम आमको करूना माहाड़िया दौरान से आम नीलाम नेबाटा बंद करदेलु आम आ नीलाम टेकवा ना पैसा नौ ना से आम फांद हम मार्केट को गले पैसा नौ ना फांद हम ये अच्छी से रक्षा पाइबा मत दरकार आपण दरकार से कहले परमेश्वर तुम विचार करतु बोली कहवा लोक मत नथ केवल दे दियो से नथ भी गदा गदा है से नथरे नहीं गोटे एफोद बनाई देखु संभव है मनोनीत लोक भ्रांत हेबे ग्यारंटी के ही दे पारिब नाई के ही चैलेंज करि पारिब नाई जेणु पितर चैलेंज कला गुरु मु मरिबा को जदि अछि मरिबी पछे तुमको तीन थर तीन प्रकार विष तू जहांक कथा कहूचु मु तांको जानि तापर से किए मु जानि शपथ करी कहले मु जानि जानचंदी महत्व को ग्यारंटी देवा लोक किए अच्छी आपण ग्यारंटी देवे मो प्रभु को छाड़बी नहीं मो ठीक जीवन काटबी आ गोटे कथा मोर कहबार कहीं भ्रांत करिवे प्रभु लोक कहीं करिवे द्वितीय थेसलोनी 2:10-11 यही कारण परित्राण पाइबा श्रद्धा नहीं से एमती का गिर्जा कर जाऊा परित्राण कौन जानिबा दरकार नहीं पवित्र आत्मा कौन जानिबा दरकार नहीं एमती का चलुवा यही मानक निमंते परमेश्वर प्रिय भाई बण मैंने मो पाई आपण आमर श्रद्धा जेबे मोर श्रद्धा जेबे परित्राण पाई नाही मु पाई कि नहीं यह जानिबा को मु चाहुनी खोजिबा को चाहुनी तेबे भ्रांतिजनक शक्ति प्रेरण करिवे तेणु आसंतु भ्रमरे जेपरी न पड़ू जेते समस्या हेले मध्य प्रभुरे जेते बेले सब बेले रहिबे निजको जदि समर्पण करिवे धन मान सम्मान अधिकार प्रलोभन ए सब भ्रमरे पकईबार चांस अच्छे आसंतु प्रभु आम को समस्त को दया अनुग्रह करंतु रक्षा करंतु बहुत लोग भ्रमरे पड़े विशिष्ट लोक माने भ्रमरे पड़े आउ निरीह आत्मा गणकर कथा चिंतार विषय आपण दृढ़ थांतु विश्वास रे विश्वास मतरे आपण को लय स्थिर थाउ दृढ़ थाउ जहा हेले मध्य जे जेमिति हेले मध्य आमे जेमिति अछु सेमिति रहिबा जेमिति विश्वास रचु सेमिति रहिबा जे जेमिति होंदु आमे जेमिति अछु सेमिति प्रभु आमन को आशीर्वाद करंदु आसंद मु पुनर्बार प्रार्थना करिवि आखि बंद करंदु आखि बंद करंतु प्लीज प्लीज देखंतु दयापूर्वक बाइबल लिखा अछि धर्मच्युत घटिब तापरे अधर्म पुरुष प्रकाशित नहेले प्रभुंक दिन उपस्थित हेब नाही। द्वितीय थेसलोनी 2:1-4 अन्न समय देखंतु कहार पत्र द्वारा कहार प्रचार द्वारा प्रभुंक दिन उपस्थित हेलानी बोली व्यस्त हुंतु नाही। धर्मच्युत ख्रीष्ट धर्म को हटाओ जोरजार वो विदेशी धर्म को हटाओ जोरजार वो
अधर्म पुरुष भंड ख्रीष्ट प्रकाशित होब ए दीटा आसला बेले प्रभु दिन संकट प्रभु आम को आशीर्वाद कर हलचल आखि बंद कर आखि बंद कर सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें दयार सागर परमेश्वर अट प्रभु तुम दयारे निजक समर्पण करने छड़ा आउ किछि नह प्रभु जो प्रकार समय माड़ी आसुछि दुनिया को से मंडली भाई भौणी मान पुओ झी मान वयस्क वयस्का मान समर्पण कर प्रार्थना कर प्रभु ठीक चिंता ठीक भावना रे निर्भर करने तुम ठारे निजक समर्पण करने आत्मिक भाव में आशीर्वाद कर ग्राम रे जो प्रतिकूल समस्या मान अच्छी ताहा जेपरिक प्रभु अधिक वृद्धि न हुए प्रभु शैतान जेपरि सुजोग न निए एथिपाई समस्त मन हृदय को स्पर्श कर प्रभु तुम शरीर रूप अंग प्रत्यंग युक्त होगापाई तुमर मंडलीर ऐक्यता को रक्षा करने समस्त मन हृदय को स्पर्श कर आशीर्वाद कर गौरव महिमा तुमरे हो स्वर्गीय पिता प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कली आमेन।